दे दिया है चांदी के दाना का। क्या है? आज आपको हम बोल रहे हैं, हम नरेंद्र मोदी के सामने भी, हम नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर है देश का, मैं इज्जत करता हूं, नमन करता हूं, लेकिन नरेंद्र मोदी के सामने भी जाके मैं दिल दिया है जान पे गाना नहीं गाऊंगा, मैं ब्रेकअप की प्राणायाम दूंगा। अगर वो देश का प्राइम मिनिस्टर है तो ये हानि मुबावरा है, ये भी जिज्ञासा है। जो लोग बोलता था इलीगल इमिग्रेंट, जो लोग बोलता था बांग्लादेशी को बैक, जो लोग बोलता था चीनी शासन, जो लोग अपना हाथ नहीं बोला आपसे पैसा कलेक्ट करके लिया, आज क्या कर रहा है? अगर क्या कर रहा है? अगर वो इंदिरा गांधी का नाती है अपना राहुल गांधी, तो मैं भी वीर विक्रम का नाती हूं, मैं भी बात कर सकता हूं। जब आप रेडी है कि नहीं? देखो, बहुत बोलता है कि राम तो नहीं ত্রিপুরা মুখারে কাছে বিজেপির কাছে অনেক রান আছে, কোটি কোটি রান, অনেক টাকা আছে, কংগ্রেসের কাছে অনেক টাকা আছে, তৃণমূলের কাছে बहुत रुपया 50-50 करोड़ मिल रहा है, सीपीएम मानी सरकार के पास तो बहुत रुपया था, पूरा सीपीएम 25 साल शासन किया, ত্রিপুরা मुखा के पास रान नहीं, ये लोग रान में आना গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড ডিমান্ড করা না। থানসার দরকার নেই, উন্নতি চাই, ডেভেলপমেন্ট চাই। থানসার কি দরকার? আলাদা রাজ্যের কি দরকার? তোমার তো ডেভেলপমেন্টের দরকার আছে, ঠিক আছে? তো কংগ্রেস ছিল, সিপিএম ছিল, বিজেপি আছে, কেন ডেভেলপমেন্ট হয়নি? 70 সাল দিয়া কেউ আঞ্চলিক পার্টি এই রাজ্যে শাসন করে নেই, আপনার কাছে 70 সাল ছিল, কেন আপনি ডেভেলপমেন্ট করেননি? যেই সময় ত্রিপুরা কথা সামনে আয় আপনি বলেন না 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 থানসা ত্রিপুরা ডিমান্ড করো না, উন্নতি করো। তো আপনার কেউ রোড কমিট করেছিল? কেউ আপনার ধারণা দিয়েছিল? নেই। कौन ने आपको ब्लॉक किया? ये सब लॉलीपॉप। अच्छा, একটা ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী করে দেব, আপনার ত্রিপুরা ডিমান্ড করো না, ঠিক আছে? আমার গ্রেটার ত্রিপুরা দিয়া তো আমি একটা অঞ্চলে মুখ্যমন্ত্রী করে দে, আপনি রেডি আছেন না? এই সব ললিপপ